Herzlich willkommen in unserem Kanal Olin's Vlog belajar bahasa Jerman bagi pemula level A2. Bersama kita membangun pondasi bahasa Jerman kita dengan baik, perlahan tapi pasti. Dan los geht's. Lektion 4. Nebensatz mit weil und da. Nebensatz adalah klausa subordinat yang juga dikenal sebagai anak kalimat, yaitu klausa yang tidak dapat berdiri sendiri, melainkan bergantung pada klausa utamanya. Saya akan menjelaskan dulu di dalam bahasa Indonesia tentang anak kalimat ini atau Nebensatz ini. Kita ambil contoh kalimat, Marina tidak bekerja hari ini karena dia sedang sakit. Di sini, Marina tidak bekerja hari ini merupakan kalimat utama. Karena tanpa ada tambahan informasi apapun, dia sudah memiliki arti yang jelas. Dan informasi tambahan karena dia sakit ini merupakan anak kalimat. Mengapa menjadi anak kalimat? Karena kalau dia berdiri sendiri tanpa adanya kalimat utama, maka pengertiannya menjadi kurang jelas. Emang kenapa kalau dia sakit? Informasi apa yang sebenarnya yang ingin disampaikan oleh si pembicara? Jadi, anak kalimat hanya akan memiliki pengertian yang jelas bila dia bersama dengan kalimat utamanya. Jadi, kalimat utama yang dapat berdiri sendiri ini di dalam bahasa Jerman kita kenal sebagai Hauptsatz dan klausa subordinat atau anak kalimat yang tidak dapat berdiri sendiri ini sebagai Nebensatz. Dan yang kita bahas dalam video kali ini hanyalah Nebensatz mit weil dan da. Karena masih banyak lagi ya kata hubung yang lain yang dapat menghubungkan antara Nebensatz dengan Hauptsatz. Jadi while dan da artinya sama-sama karena. Sekarang kita perhatikan di dalam bahasa Jermannya. Marina arbeitet heute nicht, weil sie krank ist. Marina tidak bekerja hari ini karena dia sedang sakit. Perhatikan baik-baik. Marina arbeitet heute nicht merupakan Hauptsatz. Weil sie krank ist merupakan Nebensatz. Jangan lupa, selalu ada tanda koma yang menjadi pemisah antara Hauptsatz dan Nebensatz. Dan verb baik pada Hauptsatz maupun pada Nebensatz dikonjugasi sesuai subjek dan bentuk waktunya. Ini penting ya. Sekarang mari kita pelajari cara pembentukannya. Aussage atau beritanya adalah Marina arbeitet heute nicht. Dan Grund atau alasannya sie ist krank. Sampai di sini, keduanya masih merupakan dua kalimat sederhana dan masih merupakan dua Hauptsatz. Tapi, kalau kedua kalimat ini kita hubungkan dengan kata while, maka kalimat yang menjadi alasan ini akan menjadi Nebensatz. Sehingga verbnya berpindah ke posisi paling belakang. Dan kata-kata yang lain didorong secara bersamaan ke depan. Dan di antara Hauptsatz dan Nebensatz ada tanda koma. Jadi kalimatnya akan menjadi seperti berikut. Marina arbeitet heute nicht, weil sie krank ist. Sekarang kita buat alasan yang kalimatnya dalam bentuk lampau atau vergangen haid. Kejadiannya sudah berlalu. Misalnya, kemarin putranya mengalami kecelakaan. Gimana dalam bahasa Jermannya? Yap,
Gestern hatte ihr Sohn einen Unfall. Atau bisa juga ihr Sohn hatte gestern einen Unfall. Ini termasuk kalimat bentuk preteritum. Preteritum dari hat adalah hatte, orang ketiga tunggal. Kalau kalian sudah rada-rada lupa tentang preteritum haben dan sein, pelajari ulang pelajaran 43 level A1 dengan tema sein und haben im Präteritum. Sekarang mari kita bentuk Nebensatznya dengan kata hubung weil. Jadi verb hatte pindah ke posisi paling belakang dan semua kata yang lain digeser ke depan. Maka kalimatnya akan menjadi Marina arbeitet heute nicht, weil gestern ihr Sohn einen Unfall hatte. Atau bisa juga Marina arbeitet heute nicht, weil ihr Sohn gestern einen Unfall hatte. Dua-duanya benar ya. Sekarang kita buat kalimat dalam bentuk perfect sebagai alasannya. Misalnya dia kemarin lembur sampai subuh. Ayo, kira-kira gimana bahasa Jermannya? Yap. Sie hat gestern bis zum Morgengrauen Überstunden gemacht. Kalau kita hubungkan kedua kalimat ini dengan kata hubung weil, maka verb hat pindah ke posisi paling belakang. Sehingga kalimatnya akan menjadi Marina arbeitet heute nicht, weil sie gestern bis zum Morgengrauen Überstunden gemacht hat. lalu bagaimana kalau Grund atau alasannya menggunakan trennbares verb? Kita ambil contoh verbnya abholen. Misalnya alasannya dia sedang menjemput ibunya di bandara. Gimana bahasa Jermannya? Sie holt ihre Mutter von Flughafen ab. Abholen, sie holt ab. Kalau kita jadikan Nebensatz dengan kata hubung weil, maka verb hold dipindah ke posisi paling belakang. Sehingga kalimatnya akan menjadi Marina arbeitet heute nicht, weil sie ihre Mutter vom Flughafen abholt. Perhatikan di sini antara up dan hold ditulis nyambung ya. Yang terakhir, bagaimana kalau Grund atau alasannya itu menggunakan modal verben. Misalnya dia harus menemani putranya ke rumah sakit. Sie muss ihren Sohn ins Krankenhaus begleiten. Masih ingat ya regel untuk modal verben? Kalau lupa, ulang lagi pelajaran 33 sampai 35 level A1. Jadi, untuk membentuk Nebensatz mit weil, verb muss kita pindah ke posisi paling belakang dan yang lain digeser secara bersama-sama ke depan. Maka kalimatnya akan menjadi Marina arbeitet heute nicht, weil sie ihren Sohn ins Krankenhaus begleiten muss. Nah, gampang ya membentuk Nebensatz mit weil. Sama halnya kalau kita menggunakan kata hubung da. Regelnya juga sama dan artinya juga sama-sama karena. Marina arbeitet heute nicht, da sie ihren Sohn ins Krankenhaus begleiten muss. Jadi untuk alasan-alasan yang di depan tadi pun bisa kita ganti kata hubung weil dengan kata da. Artinya juga sama. Tapi contoh-contoh kalimat yang tadi itu kan
Hauptsatznya di depan dan diikuti Nebensatz di belakangnya. Sekarang bagaimana kalau Nebensatznya yang kita taruh di depan? Regel apa yang perlu kita perhatikan? Masih dengan menggunakan contoh yang ini. Maka kita perhatikan kalimatnya. Weil sie ihren Sohn ins Krankenhaus begleiten muss, arbeitet Marina heute nicht. Da sie ihren Sohn ins Krankenhaus begleiten muss, arbeitet Marina heute nicht. Karena dia harus menemani putranya ke rumah sakit, Marina tidak bekerja hari ini. Perhatikan, Nebensatz, weil da sie ihren Sohn ins Krankenhaus begleiten muss, lalu tanda koma. Dan diikuti verb dari kalimat utama, yaitu arbeitet. Kalau verb arbeitet sudah dipindah ke posisi paling depan, maka kata Marina tergeser ke posisi belakang verb tersebut. Dan kata yang lain tetap pada posisi semula. Perhatikan, Nebensatz, sepanjang apapun kalimatnya, dianggap menduduki satu posisi, yaitu posisi pertama. Kemudian diikuti tanda koma sebagai pemisah antara Nebensatz dan Hauptsatz. Lalu, verb dari Hauptsatz tadi berada di posisi kedua. Kemudian diikuti kata-kata yang lain dari Hauptsatznya. Sampai di sini sudah mulai pusing ya. Tapi percayalah, kalau kalian kekeh, terus berlatih, terus belajar, membuat kalimat beginian nantinya akan menjadi hal yang menyenangkan bagi kalian. Seperti yang pernah saya janjikan, sekarang mari kita bandingkan dengan kata hubung den yang baru saja kita bahas dalam video yang lalu. Bagaimana perbedaan mereka? Dengan menggunakan contoh yang sama, tapi kita menggunakan kata hubungnya itu adalah kata den. Marina arbeitet heute nicht, denn sie muss ihren Sohn ins Krankenhaus begleiten. Jadi, kalau menggunakan kata den, maka pembentukannya tinggal digabung saja, tidak ada perubahan tempat apa-apa. Dan sebagai informasi, den tidak pernah berada di awal kalimat ya. Beda dengan while dan da tadi, kalau while dan da bisa di awal kalimat ditempatkan. Tapi kalau den tidak pernah ditempatkan di awal kalimat. Sekarang mari kita perhatikan perbedaannya. While dan da merupakan kata hubung yang menghubungkan Hauptsatz dengan Nebensatz atau sebaliknya. Verb dari Nebensatz selalu berada di posisi paling belakang dari Nebensatz tersebut. Dan while dan da ini dapat berada di awal kalimat. Sedangkan den merupakan kata hubung yang menghubungkan dua Hauptsatz. Den selalu berada di posisi 0 dan tidak pernah diletakkan di awal kalimat. Sekarang kita perhatikan contoh-contoh yang lain. Warum lernst du Deutsch? Mengapa kamu belajar bahasa Jerman? Ich lerne Deutsch, weil ich in Deutschland studieren möchte. Saya belajar bahasa Jerman karena saya ingin kuliah di Jerman. Bisa studieren möchte atau Ausbildung machen möchte dan lain-lain ya. Ich lerne Deutsch, da ich in Deutschland lebe. Saya belajar bahasa Jerman karena saya tinggal di Jerman. Da ich in Deutschland lebe, lerne ich Deutsch. Weil ich in Deutschland lebe, lerne ich Deutsch.
Karena saya tinggal di Jerman, saya belajar bahasa Jerman. Warum bist du traurig? Mengapa kamu bersedih? Ich bin traurig, weil du mir keine Nachricht geschickt hast. Saya bersedih karena kamu tidak mengirim berita apapun pada saya. Weil du mir keine Nachricht geschickt hast, bin ich traurig. Karena kamu tidak mengirim berita apapun pada saya bersedih. Ich bin traurig, da ich dich vermisse. Saya bersedih karena saya sedang merindukanmu. Da ich dich vermisse, bin ich traurig. Karena saya sedang merindukanmu, saya bersedih. Nah, kalau kita menggunakan kata den sebagai kata hubungnya, maka kalimatnya menjadi Ich bin traurig, denn ich vermisse dich. ini artinya juga sama. Saya bersedih karena saya sedang merindukan kamu. Jadi kalau menggunakan den, maka verb pada kalimat yang berupa alasan, dalam hal ini permise, berada di posisi kedua. Ich di posisi pertama dan den di posisi 0. Jadi sudah paham ya cara membentuk Nebensatz dengan kata hubung weil dan da serta perbedaannya dengan kata hubung den? Sehr schön. Jadi kalau weil dan da menghubungkan Nebensatz dengan Hauptsatz. Sementara den menghubungkan dua Hauptsatz. Untuk video kali ini cukup sampai di sini dulu. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Danke, auf Wiedersehen.